अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज ही हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे एंड इट इज़ रेनिंग एज ऑलवेज। UK is lovely weather, rain and more rain. How is everybody today? ये देखिए जी बाहर के नज़ारे। आज I'm a backseat driver. My husband's driving. And look at the lovely, beautiful rain. Look, it's raining, it's pouring. Lovely greenery on the trees. People are still traveling in this weather. आज है संडे, सबकी छुट्टी सी सिवाय मेरे। मैं जॉब पे थी आज। जल्दी से रेडी होने निकल आई, इंजॉय करने जा रही है, डिनर विद फैमिली। और हमारी अम्मी जी जो है उनको ऑक्सीजन भी हम साथ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। ये देखिए M6 is getting busy now. So ये जी देखिए हम एक्बार्ड पहुंच गए हैं। In Birmingham and it's still raining, which is lovely. ये जी देखिए जी डेकोर एक्बार्स का। ये जी देखिए एक्बार का ब्यूटीफुल डेकोर लाइटिंग। ये जी पॉपडॉम्स एंड पिकल ट्रे। ये देखिए हमारे अकबर में आज मसाला फिश। भाई ये कौन सी डिश है? कौन सी डिश है ये? कौन सी डिश है? चिकन टिक्का, ओके चिकन टिक्का। ओके थैंक यू। ये देखिए प्यारे से शेफ हैं। Yes. So one chicken burger and air fry. ये जी हमारा स्टार्टर है लैम्ब चॉप्स, सी कबाब्स एंड ये जी समोसा चाट है, वेज समोसा चाट। बच्चों को भूख लगी हुई है। ये चपली कबाब है, ये फ्राइज और ये समोसा चाट। ये जी मसाला फिश है और ये जी है सॉस। ये जी अम्मी जी के लिए मैंगो लस्सी मंगवाई है, उनको मिर्चें लगती हैं। और ये रायता है। ये देखिए डेकोर अकबर। Akbar's famous chili sauce, pickles. और मैंगो लस्सी। ये जी हमारा मेन है, that's dry goosht, butter chicken, I think that's chicken tikka with garlic. ये family naan है।
ये जी डिज़र्ट है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम विद गुलाब जामुन एंड दैट इज़ वनीला आइसक्रीम। ये जी अकबर वालों की कड़क चाय है और उन्होंने लोटस बिस्किट साथ दिया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कप है।